ओं नमः भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भाई मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जनाई मो श्री भक्त बसल प्रधान आज आपण मानक सुंदर कहानी टे रही। कृतघ्न राजकुमार किभली भाव में साधु महात्मा को दंड देइथिले आसंतु यही कहानी माध्यम जानिबा। थरे से दुष्ट राजकुमार तम गुण को धारण करिसंती, अन्य को कष्ट देवा, जंत्रणा प्रदान करिबा, क्षति करिबा तांकर मूल लक्ष्य रही थाए। अति मात्रा रे खुशी होतिले, अन्य को कष्ट दे खुशी होतिले। थरे से राजकुमार मृग शिकार करने वन मध्य प्रवेश कले। पुणी पाखरे नदी रही, से नदी जल रे स्नान करुले। से नदी कूल निकट रे महात्मा आश्रम रही। साधु महात्मा से स्थान रे रोते, नितिदिन नदी रे स्नान करुले। दुर्भाग्यवशत राजकुमार नदी जल रे भासी गले, पहरा शिखी ना। कौन घटब चित्कार करुले, रक्षा कर रक्षा कर। तांको सहित अनेक कर्मचारी सेवक रही, केही भी रक्षा करि पारि नथिले। पुणी मूषा सर्प मध्य भासुथिले। यही समय महात्मा स्नान करुले, देखिले तीन जन भासुचंती। कौन करिवे? पाखरे सुखिला काठ रही, विशाल काठ को नदी गर्भ में फिंगे देले। सही काठ माध्यम मूषा सर्प राजकुमार जीवन रक्षा कले। कूल पहुँची गले। शीत प्रबल मात्रा रे लगुला। करंती पर उपकार धन्य जीवन ताहांकर। महात्मा कौन करिवे? एमानंकर कष्ट सह्य करि पारि नथिले। सुखिला काठ संग्रह कले, अग्नि संयोग कले। सही मूषा सर्प एमानंकर दुख दूरी गला। धीरे धीरे सुस्थ हो गले। मूषा सर्प सुंदर भाव कहते, अमुक स्थान रे आमे माने अति आनंद रही था। विशाल वृक्ष रही, गर्त रही, से गर्त मु रहे। मूषा कहला, साप मध्य छाड़े कि मु मध्य अमुक स्थान रे रही थाए। आपण आम मानकर जीवन रक्षा कल, आपण को अशेष अशेष धन्यवाद। जदि केबे विपद रे पड़ती डाकिबे, निश्चित भाव आम्भे माने आसीबु। मूषा सर्प यही भली कथा कही अति आनंद रे निजर गृह आड़ को गमन करथिले। पुणी देखंतु राजकुमार रही। साधु महात्मा कौन कले? किछि खाद्य संग्रह कले, भोजन व्यवस्था कले, अग्नि संयोग करथिले। ठंडा दूर हो गला। खाद्य प्रदान कले। राजकुमार खाद्य भक्षण कले। पुणी दरबार रे पहुँची गले। समस्त घटना बापा को कहले। बापा से साधु अहंग्रे बसीभूत होइचंती, तम गुण को धारण करिचंती, ठीक भाव में आतिथ्य करना। तेणु से महात्मा दंड पाइबा दरकार। पुत्र मोरे अंध। राजा कौन करिवे? आदेश देले, ना निश्चित भाव में मु साधु को दंड देवी।
ସେଇ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଗୃହକୁ ଭଗ୍ନ କରିଦେଲେ। କ'ଣ କରିବେ? ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଶୁଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟହୀନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି କ'ଣ କରନ୍ତି? କର୍ମମୟ ଜୀବନ, ସଦାବେଳେ କର୍ମ କରି ଚାଲନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ସଦାବେଳେ କର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? କଦାପି ନୁହଁ। କାଉ ଗୁପ୍ତରେ ରମଣ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯେ ତମ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା କହିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ରାଧିକ ତମ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ରଜଗୁଣରେ ବଶୀଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି। ସିଂହ ସଂଯମୀ ଅଟେ, ଶ୍ୱାନ ବା କୁକୁର ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଯଦି 3-4 ଥର କୁକୁରକୁ ଶ୍ୱାନକୁ ଭୋଜନ ଦେବୁ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ଆମର ଉପକାର କରିବ, କଦାପି ଆମର କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ। 70 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଉପକାର କରିବା, ସେ କ'ଣ କରିବ? ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇ ଦଂଶନ କରିବ, ଆଘାତ କରିବ, ହତ୍ୟା କରିବ, ଲୁଣ୍ଠନ କରିବ, କିଛି ବି କରିପାରେ। ତାହା ହିଁ ଘଟିଥିଲା। ସେଇ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆରେ ମୋତେ ତ ମୂଷା କହିଥିଲା, ସର୍ପ କହିଥିଲା, ଯଦି ବିପଦ ପଡ଼େ ସ୍ମରଣ କରିବି। କ'ଣ କଲେ? ସ୍ମରଣ କଲେ। ମୂଷା ରାଜଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମୂଲ୍ୟବାନ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ କାଟି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ପୁଣି ସର୍ପ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ। ନା, ମୁଁ ସେଇ ରାଜକୁମାରକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ରାଜାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ନା। ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ରାତିରେ ଦଂଶନ କଲେ, ଅଚେତ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେ ରାଜବୈଦ୍ୟ ଆସିଲେ କେହି ବି ଭଲ କରିପାରିନଥିଲେ। ସେପଟେ ଭଗବାନ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ ରାଜାଙ୍କୁ। ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ରହିଥିଲେ ନା, ସେଇ ସାଧୁ ଯଦି କୃପା କରିବେ, ତୁମର ପୁତ୍ର ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ ହେବ। ରାଜା ମହାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ। ଆପଣ ଯଦି କୃପା କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ପୁତ୍ର ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବ, ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଏଇଭଳି କଥା କହିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ସେଇ ମହାତ୍ମା ସର୍ପକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଚିନ୍ତନ କଲେ। ସର୍ପ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଥିଲେ। ସର୍ପକୁ କହିଲେ, ଯାଅ ବିଷକୁ ହରଣ କରିନିଅ। ତୁମେ ଦଂଶନ କରିଥିଲ ନା, ତୁମେ ଯଦି ବିଷ ହରଣ କରିବ, ପୁନର୍ବାର ଜାଗ୍ରତ ହେବେ। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା? ସେଇ ମହାତ୍ମାଙ୍କ କଥାରେ ସର୍ପ ଗଲେ, ପୁନର୍ବାର ବିଷକୁ ହରଣ କରିନେଲେ ଏବଂ ସେଇ ରାଜକୁମାର ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ। ତେବେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଦୁଷ୍ଟଠାରୁ ଦୂରେଇବା ଭଲ। ପୁଣି ଏ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ପଠାରୁ ହୀନ। ସର୍ପ ଆଘାତ ପାଇଲେ ଦଂଶନ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତମ ଗୁଣଧାରୀ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାବେଳେ ଦଂଶନ ଦେଇଥାଏ। ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ଦୁନିଆ, ଅର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ଦୁନିଆ ରହିଛି ନା, ଏମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥ ପଡ଼ିଲେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଖୋଜନ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଉପକାର କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ଦୁଷ୍ଟଠାରୁ ଦୂରେଇବା ଉଚିତ, ଭାବିଚିନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହିସବୁ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।